fear. What's up guys? Today's video guys, ang kita sa balay ni Dudong. Mag-food trip guys. Dito din, magluto o halang-halang daw. Halang-halang ng manok, inyata ko. Agad ko na. Kaway guys. Kaway. Ito muna ako guys. Kaway dia. Channel si YouTube, dili Facebook. Kataan. Loto eh. Dudung. Dudung. Dudung guys. Bus Dudung. Kaway dong. Guys. Loto dami guys, loto. Ay kecil deh, aku iwa penakut. Guys, ini yang halang-halangon guys. Buto-buto ng manok. Ricados, bawang, lemongrass o limon sitog. Kulang pa ni kuan guys. Ricados. Palit pa yang kuan, batak. Ning. Ilang miya din guys. Ning. Malaga ni Dudong guys. Luto taming ho para magtaon po namin. Okay, let's go. Takut nih. Ride detergent manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Also, I think we really need to buy a chest freezer for the meat and samgyup business natin. Oo nga rin. Pero ano bang magandang chest freezer na bilhin? Siyempre naman, Dowell. Sa Dowell inverter chest freezer, meron na siyang dual function. Chiller and freezer at the same time. Tapos inverter pa, kaya matipid sa kuryente. Saan ka pa? Talagang pang-proof business ka siyang Dowell, no? Tara, G, let's buy one from the nearest store. Get your Dowell inverter chest freezer in store near you. And join the switch to Dowell Inverter Series. This is Mikael Baez. And this is Megan Young for Dowell, bring goodness to life.
guys. Heavy duty liquid smokeless margarine, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. Yung bagay mo kanta. Aw, bawi na lang sa kagwapa. O na ba yan, Del? Matik! Matik! Pastilan na sounds. Hinduan pa guys. Hindu pa dudong sa mga kuan. May beto ng ice, may. Kuan. Ito yung dalaga guys. So, bagong mata pa guys. Dalaga ni Dudong. Guys, update dito guys. Malakas ng hangin dito sa Surigao guys. Sa oras dong ha. Sa oras dong. Time check guys, 9:45 AM. Ano dito guys? Malakas na ang hangin. Pero nasa taas lang, sa ibabaw lang guys. Malakas na ang hangin. Pero sana hindi ito mag landing dire sa ubos. Sa ibabaw lang sana mga adi guys. Try lang tani Papa Jesus. Okay. Safe everyone. Let's go to Nels. Let's go. Okay guys. Nagpakulo na si Dudong guys. Nagpainit pala. Nagpainit. Kawali. Parang ating lulutuin guys. Kados. Bawang, ahos, paminta dahon, paminta liso, paminta durog, atsal, kamatis o lemongrass. Hindi na masiga dong. Siga ka na dong para kaya. Ano yung boss? O yan, pag-urban. Bawang guys. Dapat mang-amoy ng bawang guys. Asal. Kadot pa lang na. Ulam na guys. Pitong tulong mo katong gitong sa laman loob. Sabi mo ra kung pitong aw na bayo nga suka ra. Ang lapwa. Ang lapwa. Mag-uwil lang po no. Guys, ilagay namin dito ng manok. Bakal, liig. Niluho man nila.
Ito. Habol ko sila. Gangit istilaok. Mga manighayas. Di natun. Sawa ba? Sila di background pa guys. Ano na guys? Ay, Apan? sadya naman. Ay, sagyan ko na ng kuwan. Ginisa mix. Uy, ay. Uluin lang muna guys. Uluin. Okay, takpan muna guys. Takpan. Nay. Kinuha ang mga limonsito guys. Kinuhaan ng mga lisok. Trabaho ko sa phone. Tuto ko. Kumagaan ni Dudong ng limonsito guys. Kalamansi. Wala ang kulang sa ang pasarap na. Talaga naman si Phillies guys. Kasing-kasing ni guys. Luto ni Master Dudong. Master Dudong lang sa kalam. Idol. Grabe mga asawa. Haluin lang na haluin. Nilagay na guys ang pamintang dahon guys. Sunod pamintang lisok durog. Pamintang durog. Namin niya ko ano gata. Chicken pari na. Mga bakul tahan. Para mutungot nila. Wala pang kahumot ba? Tangtangon naman. Pastilaan. Lagyan ng lemongrass. Pangkupango guys. Wala raw ng lemongrass guys. Lagyan ulit ng sa mix. Okay. Takpan mo na, takpan. Let's go, let's go. Tulungan mo! Ito mga kabataan guys. So, kaway-kaway guys. Hi guys! Hi guys! Mga kabataan guys. Basta mag-vlog ko diri guys. Mag-vlog ko diri. Mag-vlog sila magduol sa ako. Mag-hi-hi, mag-kaway-kaway sila. Mag-babay-babay. Guys, kaway-kaway naman dyan. Hi guys. Hi guys! Oh, bata ni Rimar to. Grabe. Hindi mahadlok sa camera guys. Duol yun ni. Kaway-kaway. Go pa. Hi baby. So, hi guys. Hi guys! Mga kabataan guys. Ito, may isa ka bata oh. Hi guys! Hi guys. Sige, paghinay mo ha, paghinay kay hangin-hangin na ra ba? Ingat mo, ingat. Mahangin na dito guys. Pero nasa ibabaw lang. Taas. Update sa ating niluto na buto-buto ng manok guys. Malapit na maluto guys. Tinikman ni Dudong. Oman, okay na dong? Sarap na, sarap. Lagyan nyo na ng kunting asin kasi matabang daw guys. Malapit na itong maluto guys. Sarap ng amoy guys. Talaga. Simple lang ang pagkaluto pero masarap ito guys.
Kami na guys, saktan. Let's go, let's go! Ang patuloy na pagsunod sa ating mga yakbong Tingnan ka na gue. Mama nagpapos. Guys! Nidaga no. Max! Kanin school Dahil yung ko man umay. testing ito na ako sa battery. Nato ko ni. Dahil yung ko man bets dito today. Siamo, mak dito sa bagong silang. Kasi pandi. Max, uy, ako din ni apelyido Max. Max Foodland. Makins, relax sa Makins.